ለምዚ በጥበብ ተዘይተው አይስካዮ መታለልዩ አይኮነንዶ ሰብ ካሊ ወገን ባዕልኻውን ተታለልኻ አሁን አረጋዊ ሮማዊዩ ጣሊያናዊ ኻስኻ በቋንቋ ይትመስለንን ኢላ አያግለሎት አሁን አብየ ግዚ ድማ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይዩ እናተ ኢኻም ወይላ ድማ እንደገና ከምታ ዓለም ብልጭልጭ ኢሉ ድጋፍ ጽይሉ ናይ ቃል ዓለም ድጋፍ ዘርዮ ፍሉ ነገር አይገበረቱልን ታይዳ ሁሉም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ይኹም ናይና ዝብል ነገር ወልፊ ስስዒ እግዚአብሔር ወን ኮሙ ደሰዩ አብዛ ሐዘ ግዜ ዘም ቅዱሳን ተዘላዓለ ግን በወረዳውን መተመናጠና الله نيرنا مثلا نعم تحزحزنا ني منفس كم تقدم زبلكو واي لك هم زيادي وتنبيه اندي اب زيادي دغ عادي نابرنا قالي سمكنو صلى يكون اندنيو هم تحزحزنا نيو كيلكم يا انتو كما يكون اندنينا يو مناسه يستوعلوا لومي ابينا تبحالو عد زطفو بزحاتيو ابيتهم النسونو تسفاي نابرنا يوم تسفا النسونو لهم بزحاتيو امو نحنا خمي نخون نحنا خنا بين نخون قصنا صادقان نابلنا انت نخبر انتي كنكون يغبانا احنا اندبتنا انتي كلمد يغبو ز زمن كم تخلاتنا نغنزو زلنا حسو زبزحل زمن امسلكا مزراب تلمدلو زمن بملحس خالي بلب خالي زخونن زمن اب حداركا خالي اب سرحخا خالي زتقايايره هيوت زلو منالبات زياتهم اباغ نيروم دحريو اطال توليدنا خينخو زياتهم سرناي نيروم بدحريو زلنا ግን ክርዳድ خينخون مطنقا አይደል አብዛና እግዚአብሔር ቅድስት ሕርሻ ዚያ አብዛ ቅድስት ጽንህ ንጽህት ሃይማኖት ዚያ ወክርዳድ ኮይና خين በቆል ወሐዝ ገንዘውኩም ሕደጉ መንኑ ውልድኩም ገዲፍኩም ገዳም ኹዳ ይተባሃልና ተንገዳማት ወን ለሙስ ዳርጋ ይሄለው አንተ نخد تبناو دارقة عاصين كلنا بطاطنا متتريهم كتما أيهم زراي حلو زلو أو حز قدام أبي اللي خنت تهايلك عليش كان مركاو خبيدي تقدم زمن تقدم نبيت كريستيان ينورست مخاني زمن النيرو بقالون بقولون زمهر ليك زفريو لي نير قدام هذي النعنة ومسكدة كبينا يكم زوز تليك يفرحكا تنيا بطاطنا زمن تنيا بطاطنا زنبر مدمماز تباب بطاطنا جزية زنبر مكببار تباب بطاطنا زنبر إذن عفن خوين كمان مارجن حزين يلا كميدا كله تنتاني كله سباكي محاورة مديا إلى من مصحف قدس خوين زله أو دمهرت خوين زله حزم محاورة مديا إياه كله تنتاني كله سباكي كله هياسي كله مترجم كله ليك كله تراعي ببيناي كمن مرحون صقي منا الحز أبيناي كم زلت مترنف ما أخلنا ونيصقمنا له ملسينا خن حسب انت لنا جن أو بوتاتنا جزية مدم ما صنيرو أو بوتاتنا جزية خفوت لبنيرو أو بوتاتنا جزية حصير تمهرتنا نوع جزية زقل نيرو نحنا سرنا 4 ساعات نجوهنا سمع يبلنا كاب الناس تمهرة تمهرت نطفو طفاتي لقوله كافت زمهارنا يقال تقول لنا طرحي عالم زقري كم زي ايام زقورو كم زي ايام وعلام كم زي ايام ستيو كم زي ايام زخدنو كم زي ايام زرقصر موسندا نام طفا زوسدان بين صدق زوسدادي يصدق دي نساتن حدا بمحما يخون ايتقمن كالاي دما تنت وصرن بدلات بملئن يغودا انبر يطعمادي نتغيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነحساب ነቶም ነው አሰሩ ተኸቲሎም ዝተጓዓዙ ቅዱሳን ጻድቃን ተምንዝክሮም ዘለና እንደነحساب انت حازد ايخون انبر طبنا يقدم ما خمي مسلكم ገንዘቦም ሓደ ልቦም ሓደ ነይሮም نحنا يترف ገንዘብ ሓደ ኮይና ክንነብር ሓንተ ዓድቡን ጸይባትና መስማዕ ማዓቢና ክፍልፍልና ሰውልና በወረዳ በቆሸት በኸባቢ من كم زعرينا من كم صقننا ابز حزن درجه وديقنا حز بيت كريستيان مقصلان زي مقصلان فرح سبني يدكاخو كريستيان تفرس تقول بيت كريستيان بفصم بيت كريستيان عوكو حستان ستيا معملات وحيزات شيخ غزيان تزنوا تنفسوا نبعلهم كركفون بر فصم بيت كريستيان اي عنكفوان كنقرا اي زي كاي مسلكم هذا غزي صويلنا نا فرحنا نا سغانا بيت كريستيانهم زي غبروا والله كفرس واي بفصم ما يتفرسن ابيت هاني صاب كوحي وحيست كوحزيهم نفاسا منفاسو ما يترفون جن ايودقن اتي قالوا كم زي بلنا ذكر صادق مثل وداسي بلنا ناي صادق زخري مسغانا ايو يلنا وسمرسي انس يطف نايتوم زنقعاتن رسعتن هالوت እግዚአብሔርን ዘይፈልጡ ስሞም ግን ድምሶስ እዩ ጥፉ እዩ ይብል ናይዚ ቃል እዚ ተናጋሪው ሁሉ ጊዜ በጥበብ መንፈሳዊ ዝፍለጥ እግዚአብሔር በሕፃንነቱ ለባምነት ዘዓደሎ መንፈሳውን ስጋውን ህይወቱ ዘማእኸለ ዘተዓረቀ ስጉን ነፍሱን አልዩ ወይ ድማ አማዕሪው ንእግዚአብሔር በፍጹም መንገዲ ደስ ዘበሎ ኣብ ቅዱስ መጽሐፉን ብዙሓት ረቀት ምስጢራት ዘለውዎም መጽሐፍቲ ዝተናገረ ጠቢብ ሰሎሞን ኣብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ንረኽቦ እዩ ናይ ጻድቅ ዝኽሪ ምስጋና እዩ ናይቶም ዝንጓዓት ግን ስሞም ይርሳዕ ይጠፍእ
هو يبلنا إذا علت زي انتهينا ذكرنا إن نمسجن زلنا على عالم بزح تحقواسات له لجزء زمسله نجزينا خنوله بزح تدسيتنا دسي لنا وعيلو إلهم سواز قال صوّا بزح نجر له على عالم بزح سيقوم تجاويتهم سقاوي سمعيتهم عدسيتهم بمستيخون بمبلع ويدما بزن عالم زيدان كيرا دسيلنا مشيو دسيلنا وعيلو إلهم زنا قرب زحاتيو نايز على تزيد استا كابزي تفليو كابزي زرحاغيو زي قواميو زي واغاز اللويو اتي ملسيل كان تحاسيب كايو نفسي دي تحقو ساسغا انتلكاس سغا خامبر نفس خازي تحقوسات اللي ازي بمسغانا زذكر زلو ناي حدا صادق ناي حدا እግዚአብሔር ደስ ዘበለ ቅዱስ አቦይና በዓሉን ነኽብር ዘለና በተቃሉ መሰረት እንትንመሃሮ ኩል ጊዜ ናይ ቅዱሳን ሞት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ንምንታይ እዩ ዝኽብር ቅዱሳን ሞቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር አቦን ሰሎሞን ቅዱስ ዳዊት እውን ከምኡ ይዝብለና ናይ ጻድቅ ሞት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ኣብ ዓለም እንፈልጦ ክቡር ሞት ከመይ እዩ ናይ ቀረባን ናይ ረሑቁን ቤተሰብ ተኣኪቡሉ ብዙሕ ቤተሰብ ዝእከበሉ ብዙሕ ድባብ ብዙሕ ጽላል ተዘርጊሑ ብዙሓት ሊቃውንት ተኣኪቦም እቲ ጉዕዞ ካብ ገዛ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ብዙሕ ሰብ ተመልዩ ኣብየት ነበርካ ቀብሪ ይበሃል ናይ ቅዱሳን ሞት ክቡር ዝበሃል ዘሎ ሰብ በዚሑ ስለ ዝቐበሮም ኣይኮነን እንዳውም መብዛሕትኦም መቃብር ዘይረኸቡ እዮም ኣብ መጸለይኦም በዓቲ ዳዊቶም ሒዞም ዝዓረፉ እዮም ኣእዳዎም ኣእጋሮም ኣቃኒዑ ዝገነዞም ሰብ ዘይረኸቡ እዮም ኣበይ ከም እተቐብሩን ስውር ኮይኑ ዝተረፉ እዮም ከመይ ልድኣ ኸቢሩ ንሕና እንብሎ ኣለና ካሊእ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ዘሎ ክቡር ሞት ካሊእ ከመይ ዳ እዩ እቲ ክቡር ሞት ዳ ከመይ ዳ እዩ ኣብ ገዛኻ ኣብ ዓራትካ ሙማት ድዩ ኣይኮነን ኣበይ ዳ እዩ እቲ ክቡር ሞት ዋጋ ትቕበለሉ ሞት ንስኻ ነቲ ዓለም ኣሸኒፍካዮ መጺኻ ኢኻ ነዚ ዓለም እዚ ከም ብላይ ጨርቂ ወይ ድማ ከም ኣረጊት ጨርቂ ንዒቕካ ንድሕሪትካ ደርቤኻ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ዓለም ተሰፊውካ ወይ ድማ ተኣሚንካ ጉዕዞኻ ዝፈጸምካ ኢኻ እሞ ንዓ ክበር ንገስ ኢሉ እግዚኣብሔር ናይ ጽድቂ ኣክሊል ዝህቦ ሰብ ሞቱ ክቡር እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ببزح سب النفانوهم سبات ببزح ቤተሰብ النفانوهم سبات ምናልባት መጨረሻኦም ታይ ከም ዝኸውን እሱ ይዝፈልጦ ናበየናይ ገዛ ይኸዱ ከም ዘለው መን ይቅበለም ከም ዘሎ ንግብሮም መሰረት ገይሩ ዝወሃቦም ዋጋ እዩ ዝፈልጦ ቅዱሳን ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተመስከረሎም መላእ ዘመኖም ንእግዚአብሔር ሂቦም በቲ ናይ እግዚአብሔር ሕግ ዝተጓዓዙ ጻድቃን ብንጽላት ጸዋዓ ድማ ጻድቅ ይበሃሉ ሓቀኛ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ አንደበቱ እወን ኣይኮነንን ዘይሓዋወሰ ወይ ድማ ዘይደባለቀ እወን ተኾይነወ ኣይኮነንን ተኾይነ ኣይኮነን እምበር ነቲ እወ ናብ ኣይኮነን ነቲ ኣይኮነን እውን ናብ እወ ዘይቀያየረ አንደበቱ ሐሰትን ጽድቅን ዘይቀላቀለ ወይ ድማ ዘይሓዋወሰ እዩ ጻድቅ ማለት ነቲ ጻድቅ ባህሪ እግዚአብሔር ንሶም እውን ብቅድስና ናይ ባህሪ ጽድቅ ዘለዎ እግዚአብሔር እናተመልከቱ
نتي هيوت لمزي بطبيب تزيتوعيسكايو متالليو أيكون عنده سب كالي وجن بعل خاون تتالليها بعل خاون توديها ما بزحتو سب مجمريا مسماني باسي مسلكم مسمعلو كاب سب المدلو بعل الود لي بزه نيوتو بعلو زبدر سب دنيا تقول تخونيهم هو بزحنيو لطعمه لي يسرح زواصو زي يفلت نصحنو ناب كبر زديو زي يفلت عرسو عب حصوتن عب سخرانن عب زموتن اركيسو زنبر سبات بعينهم نتقاصبوا منم زي حنخ خوينو تنبركو عرسونا بدلي قدسان كابزي غوسان يوم ويد ما رحوان يوم ادكان نذ عالم زي كل حديقو طعمو هفتو رستو قلتو حدارو ولدو ገንዘቡ ሁሉ ጸሊኦም ናፍትና እግዚአብሔር ገንዘብ ዝወደቆ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓደ ግዜ ሕስብ አቢሉስ ካበይ ተጓዓዝና ናበይና ንኸይድ ዘለና ኢሉ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስማዕ እምበይ ክሰምዕ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ኣለኹም ዲኹም ታያዝለኩም ዘለኹ ክስማዕ እምበር ክሰምዕ ኣይኮን እንታይ መከሩ ኣጓይዎ ዘምፅኦ ዓለማ ቁስል ምስ ኣበሎ أنت قويتا أنت عايز جورا بجورية تساقي بمسارحتي تساقي أدلوي بزحن الله تعيا جيرا قويتا تعيا جيرا كايرو لك زي هالكن صر مبر قويتا قال كخسم سجا خندم كان قبل مسيا الله تسرع هاي سرعات كيف السماس يلا خوي اللي بتحجز مس سب وحدي تجاجي دي تجاجو وهم زحتوا إننا بعينا نريو ارجصيو علم تبدلنا فردنا حط له علم تصيفنا نطلو زي دربينا نوينا خنودو قلنا مكرنا طرح دينا ناو እግዚአብሔር ግን ቀረብ ዝግበአና ኣብ ደስታናኸ ኣብ ተሐጓስናኸ ኣብ ረኽቦትናኸ ኣብ ዝረኸውናዮ ሁሉ ጽቡቕ ነገርከ ንሰባት እኳ ኣፍታ ዝህቡና አገልግሎት ይቐኒየለይ እና እናመስገናዮምስ ንእግዚአብሔር ታኾይና ዘይነመስግኖ እሞ إذا حز زلنا يقولاتنا تأكيدنا أننا تعينا خنركب زبل نجار خن حاطلو ويد ما حاتيتنا خنرد اللي يجبا قدوس بيترس ون في الساميون هذي كم زخونا إذا حاطته مو مدهنا عالم يسوع كريستوس نتين عؤوز تختله سب وجود هاي كم زخونا زرزيرو كم زبالو وكله زهادج أبياته وأهاته وبسيته وولده وجراوها بانتعاية متى مكبيته يتعسى اتيم انتايلو ولدو حدارو ولدو حرشو طريتو حديقو زتختلني 100 عصف يركب 100 عصف مالت حدابو زنبورو 100 أبو خركب 100 أدو خركب 100 سويت خركب مالت أيكونن أبز عالم زي كابز خبرو أبز عالم زي كابز دنقو أبز عالم زي كابز وهاو تعاصف بزخونه بخالي من قدي زي قارص هيبكا ايلكا زيت الناغرلو ويدما قصصر زي ولو وهوتو يركب مالتي إيد عالم نفولتينا نيشتن صبوز غورنا لسه باي كوي همزيلو صلا قال كوي همزي خويننا نبل እግዚአብሔር ሁሉና ሀበና ሆሞ ይብለና باي كوي هم همزي خوينكم ايبلنا كوم كوي يبلنا እግዚአብሔር لغا ስለዝሆነ ምናቴ كوي هم همزي خوينكم ايبلنا هموز المصحف سره ينركب ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ውህብቱ ብልክስና ስለዚህ ዝሃወ ነገር አይቆጻጸረን ዝቆጻጸር ሕጉ እግዚአብሔር ሕጉ ጥራሕ ይዝቆጻጸር እንታይ ተዘጽድቅን ተዘኩንን ሕጉ ጥራሕ ስለዚህ ከምዚ መሳሰሉ ብዙሓን ነዚ ቃል እዚ መሰረት ገይሮም ብዙሓት ሰባት ተኸቲሎም እዮም ብዙሓት ሰባት ዓለም ገዲፎም እዮም ብዙሓት ሰባት ውሉድ ሓዳር መኒኖም ገናውን በህፃንነቶም ገዳም ኣትዮም በቤቶና በመንኩስና ነዚ ዓለም እዚ መናዒሎም ከይረአዩ ደቅነኦም ከም ኣሕዋቶም ከይረአዩውን ምንም ከይዘከሩውን ዘመደለኒ ዓሌተለኒ ከይበሉ መላእክት ከም ኣሕዋቶም ገይሮም ንቅድሚቶም ዝተጓዓዙ ብዙሓት ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ ጻድቅ ኣቦና መናኒ ባሕታዊ ጻድቅ ኣቦና
كمتي قدم طبيب سليمان استناغرنا بمسكانا نخور زلنا صادق ابونا لما انتي الا تعرفتو يو صادقان مويتوم ايبلو من علتو مصحف سنكسار ويدما كان مصحف جنة التقدحه ذكر قدوسان موت قدوسان زنغر رفتو وذاتي الات موت غلي يبلنا ايرفا يزلنا كاوزون اي عالم زي دخام كابزاد كام عالم زي عريفهم يزلنا صادق ابناون بزعلت زي انتايو يزعلت زي رفتو هو نافت زلالماو عرفت زخدل علت እንደገና ድማ ንዓና ተስፋ ስንቂ ዝኾነና በረከት ዝኾነና ረድኤት ዝኾነና ኃይሊ ዝኾነና መማሕፀኒ መጸለይ ዝኾነና ምስ እግዚአብሔር መተዓረቂ ዝኾነና ድማ ቃል ኪዳን ዝተቀበለሉ እዩ ቅዱሳን ገድሎም እንትፈጽሙ ተለው ነዚ ዓለም እዚ ሁሉ ነገር ወዲዮም እንትኸዱ እንተለው ቃል ኪዳን ይወሃቦ ነትድኻምኩም نتقعزهم نزع عالم زي نعيكمن قديفكمن زقبركم وتقادلو واقاكم عب سمايا زلو آكلي لنتخونه نقر قندما نخالي اتترف بركة الله تقومية بمنتاي بقال كيدا هو عبعالكم عبزخركم استقبر نقر كله بقاكم بسمكم استقبر نقر كمتي نقدسان هواريا زبالكو عاخمون لكم ببرچቆ ማይ በስም በናይ ረድአይ ወይ ድማ ብናይ ደቀ መዝሙራይ በስሙ ማይ ብርጭቆ ቀዲሑ ዘስተየ አማን እብለኩም ከመ ይሐጉል አስቦ ዋጉ ከም ዘይስን በሐቅ እብለኩም ኣለኹ ይለና እዙይ ተስፋና እዙይ ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ንብል ዘለና በእንተ ስማውን አብየ እግዚ ኢልና ንዝክሮ ዝኽሪ ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ በተጻሐፈ መሰረት በረከት ይኾነና حاجز يخوننا سلام يخوننا نግዚአብሔር ቁርባን ስለዝኾን ንሰው ስለዚህ ዝኽሩ ድማ እንደገና ከምቲ ናይ ሰባት ከምቲ ናይ ታራ ሰባት ብንውዓት ንዝክሮ ይኮነን ብምንታይ ዳ በውዳሴ ዝክረ ጻድቅ ምስለ ውዳሴ መብዛሕቱ ዝኾነ ጸሎተ ፍትሓት ክነብጽሕ ንወገንና እንትንከይድ እንታይና ንገብር መብዛሕትና ስሙ ክለዓል ከሎ ንባዓቲ ዝቅድመና نصلانا غيرنا إنا نخيد في الله يدوتات غير كني هون تركبا أبصادق أبونا أجن خم غيرنا دنا على لنا ألا تموتوا كوي ألا تعرفتوا كوي نجرجن بمسكانا نايك الدوسان عرفت بمسكانا أي ذكر سلام تاي موتهم السال صادقان هوتهم موتو ناي صادقان موتهم هوتهم يو كابزي بسجاز موت عالم بموت سجا تفليهم نبذل عالماوي هوت يخرج سلزلوا نفسنا እግዚአብሔር መንግስት ናፍቱ ሁላትና ተዘጋጀየ ነገር ግን ዞም ቅዱስ ዞም ጻድቃን በፍላይ በፍጽምና እንፈልጦም ቅዱሳን በፉሉይ ዝጽውዑ ዘለው ፍጹማን ጻድቃን እዮም ወጣኒ ጻድቅ ኣብዛ ዓለም እዚ ዘሎ ሁላትና እግዚአብሔር ድሕርናው አብቂዕና በንስሐ ኃጢአትና ተሐጺብና በደልና ራጊፍና ምስ እግዚአብሔር ተዓሪቅና እንጸድቆ ጽድቂ ናይ ወጣንያን እዩ ቅዱሳን በኸምዚ ንዝክሮም ዘለና ግን ታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ተተባሂልስ ፍጹማን ስለ ዝኾኑ ወአብ ህይወቶም በደል ዘይፈጸሙ ንእግዚአብሔር በሁሉ ነገር ደስ ዘበልዎ በሃይማኖቶም ጽኑዓት በምግባሮም እውን ቁኑዓት ኮይኖም ነቲ ጉዕዞኦም ዝፈጸምዎ ሃይማኖቶም ሓልዮ እግዚአብሔር ዘገልገሉ ጻድቅ አቦና እውን እንተኾነ ታሪክ ህይወቱን ትንዝክር ወይ ድማ እንትንመልከት ባይታዊ መነኮስ ጥራሕ ከይኮነስ ሐዋርያ እዩ ነይሩ ብለን ሐዋርያ ማለት አይ ማለት እዩ ዘስተምህር ቃል እግዚአብሔር ዝነግር ኣብ ጸልማ ዝነብር ህዝቢ በብርሃነ ወንጌሉ ዝነግር ናብ እግዚአብሔር ገጹ ክመልስ ህዝቢ በእግዚአብሔር ከአምን በዝነ ሐዲስ ኪዳን ስርዓትን ትምህርትን ክንጸንዕ ወይ ድማ ክጸንዕ ህዝቢ ዝምህር ዝነበረ አቦ እዩ ጻድቅ አቦና ከምቲ ሁላትና ንዝክሮ ዓለም በመላአ እንተ ትፍተሽ በብ ቦትኡ ብዙሕ ቅዱስ ጻድቅ ወሊዳ እያ ማህፀን ዓለም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቋንቋ በኸባቢ በመልክዕ ከያዳለወት
ንኩሎም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ይኹም ኢላ ትዝክሮ አቡነ አረጋዊ ሮማዊ እዩ ጣልያናዊ ኻስኻ በቋንቋ ይትመስለንን ኢላ አያግለሎቶን አቡነ አብየ እግዚእ ድማ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ እዩ ናተ ኢኻ እሞኢላ ድማ እንደገና ከምታ ዓለም ብልጭልጭ ኢሉ ድጋፍ ጽኢሉ ናይ ቃል ዓለም ድጋፍ ዘርዮ ፍሉይ ነገር ኣይገበረትሉን እንታይ ዳ ኩልኹም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ኢኹም ኢላ በብዕለቱ ብድሙቕ ተኽብሮም ኣላ በዚ ደስ ክብለና ይግባእ ብሓቂ እዚ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ኣድልዎ ስጋዊ ኣይግባእን ዘረኝነት ኣይግባእን ናይና ዝብል ነገር ወልፊ እዩ ስስዕ እዩ እግዚአብሔር እውን ከምኡ ደስ ኣይብሎን ምክንያቱ ብናይ እግዚአብሔር ዝመጽእ ሰብ ብሩኽ እዩ ብሩኽ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ናነገረ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ በስመ እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምልኮቱ ቀናኢ ኮይኑ ዝመጽእ ሐዋርያ መምህር ብሩኽ እዩ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እሱ ንዓና ዝጠቕመና ኣብዚ ሕዚ ግዜ እዞም ቅዱሳን ተዝለዓሉ ግን ብወረዳ እውን መተመናጠና ኣለዎም ነርና ይመስለና ምታሕዚ ሒዝና መንፈስ ናተይ ኢልና ብስር ቤተ ክርስቲያን እውን ብሙሉእ ዓለም እውን ከይተኽብሮም ናተ እዩ እናበልና ሃንፈለግ ማይ ገዲብና መሓዝናዮ ነርና ግን ከምኡ ኣይኮነን ጻኒሒቱ ጻድቅ ኣቦና ሕዚ ናይ ልዕሊ 600 ዓመት ምልስትና ኢና ንዝክሮ ዘለና ዝነበረሉ ዘመን ወይ ከዓ ዝተወለደሉ ዘመን ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ከም ዝኾነ ታሪክ ገድሉ ይነግረና ትውልድ ቦቱ ኣበይ እዩ ኣለኹም ዲኹም ደቂ ከተማ ኣበይ መውለድ እዩ أبي دي تولد بوتو بس ما እንዳይዳ يومكم አሁን አብይ እግዚእ በዓሉ ጥራሕ ከይኮነስ አበይ ከምተወለደውን ምፍላጡ ምርዱ ጽቡቅ እዩ ንምንታይ መበቆሉ ለምፍላጡ እዩ እምበር ከም ታቀዲመ ዝበልክዎ ዋይ ለካ ከምዚ አዲ ወድ ተንቢየንዲ ኣብዚ አዲ ደጓዓዲ እናበልና ካሊ ስም ክነውጾላ ይኮነ እንደልዮ እዩ أنت حزنا نيو كيلكم يا أنتو كم يكون عندنا نيو أنت إذا تخلي على حدا بوتا تبوكل نبزح تسلل يسوع كريستوس ونكو بيتلهم تولدو كينان بيتلهم تولدوا وبنازرية تحاسنا أنا زعاوي يقولون استولدوا الناقرين نمنتاي أكال تاريخ سلاز خوانا هو تاريخ نخنفلت أمبر كالي خنتكم ولا يكونن مو صادق أبونا مبلغ 14 كفل زمن أب مريتا دخوني خون مرتا تبهالو بوتا أنتو تعيسكم وياهم أو تولد مستولد بهسان النتو نهي قدسنا قعزو جمر إذلنا مناسي يستوعلو إذن في الصمان نولهم زلنا قدسان صادقان كابه هسان النتو قنا خامنس النتو ولاديو يفكرن اغزي ولاديتو دما صرها قدوسان صرها قدسات ون يبلوا صرها قدوسان ون يبلوا صرها قدسات ون زبدالو بابزحا صرها قدوسان يመስለኒ ون كيكونس يسفلطي لي يመስለኒ ልካ ስለ ዘይ ባህራብ ሃይማኖት እዚ ገና በህፃንነቱ ብርኪ ምስፈለየ መንፈሳዊ ህይወትና ተላበሰ ውጽኢሉ ጸሎም ጸሎት እና ዘውተረ ንበይኑ ጽግዒሉ ነውሕ ጊዜ ሰግደ ጸሎት እና ብጽሐ ነብህቱና ህይወት የለማ ምዳ ነበረ አሰያይሙውን ሰላማ መተርጉመ መጻሕፍት ስመ ክርስትና ከምዛው ጸሉ ኢና ንሰምዕ ከምኡ ዝነግረና ታሪኩ አብየ እግዚእ ኢልዎ አብየ እግዚእ ደራሲኡ ከም ናይ ቅኔ ወይ ድማ ከምትና ለሙኒ ናይ ግዕዝ ፊደል እኳ ንእሽተን ትዋቅዓና ትኸውን እያ አብየ እግዚእ ዝብል ጥንተ ፊደሉን ፍጻሜ ፊደሉን ትንርኢ ተለና አን እን እዩ ግን ደራሲኡ ግን ክልቲኡ ሓደ ከም ዝኾነ አሌፍ አ ከም ዝኾነ ይነግረና ለዘክረ ስመከ ዘጥንተ ፊደል እንታይ ዝለ زفيدلا أليف تنتو وزفتصاميه بزنتو أليف مبغسيو أليف مجرشو إلي يدرسو وزلا
ዓብይ ዝብል ግን ስለንብሎ ንሕና ምናልባት ብፍላይ ናይ ቅኔ መምህራን ዝኣዚ ተቐይሩ ድኾን ይኸውን ወይስ ደራሲ እዩ ይመራመር ዘሎ ዝብል ነገር ክንሓቶ ንኽእል ኢና። አጨራርሱን አጀማምሩን ግን በአሊየፍአ ተጀሚሩ በአሊየፍአ ሲጨረሰ ስምካ ኢሉ ይዝምራሉ ይውድሶ እንታይ ማለቱ ይትርጉሙ ንበልገዲም ናይቲ ፊደላት ሓዲገ እግዚአብሔር ዘኽበሮ እግዚአብሔር ዘዕበዮ ዓብይ ሰብ ሎሚ ዓብይና ተባሃሉ ዓዲ ዘጥፉ ብዙሓት እዮም ዕብየቶም እንስኡ ነው ተስፋይ እናበልናዮም ተስፋ እንስኡ ነሎም ብዙሓት እዮም እዚ ስሙ ዝቀደሞ እዩ ወይ ድማ ስሙ ዝመርሖ እዩ እግዚአብሔር ዘዕበዮ እግዚአብሔር ዘኽበሮ እግዚአብሔር ልዕል ዘበሎ እዩ ትርጉሙ ካብዚ ተላዒሉ ድማ እንደገና ናብ ደብረ በንኮል ኣብ ጥቓ ኣኽሱም ዝርከብ ናይ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ገዳም ኣብኡ ኸይዱ ድማ ስርዓተ ምንኩስና ተማህረ ከምቲ ዓንተውን ሰምዕ ነበርና መዓልተ ጸሎታተ ወሌሊተ ስግደታተ ፈጸመ ስርዓተ መነኮሳት ከምዚ እዩ ኮት ስርዓተ ምንኩስና ይብለና ኣሎ መዓልቲ ስግደታት ጸሎታት ለይቲ ድማ ስግደታት ብቀትሪ መጽሐፍቲ ዘርጊሑ ናይ እግዚአብሔር ነገራት እናማሳጠረ ምርኣይ መመልካት መጽሐፍቲ ልብ እናበለ እናስተውዐለ በብዘንዎ ቁጽሩውን ንብዓቱ እናንጠብጠበ እንታ ቅዱሳን ትጽልዩ ከመይ ይመስለና ኣብ ጥቕኦም ጠጠው ኢልካ ወይ ዝኾነ ነገር ተንኪፍካዮም እንኳ ይሰምዑኻን ንምንታይ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝነጋገሩ መስመሩ ተታሒዙ ይህ በቃ ናያቶም ሻው ምስ ካሊእ ሰብ ሻው እዝኒ የብሎምን ስርዓተ ጸሎቱ እውን እኮስ ከምኡ እኮ እዩ ዝነግረና ናጸለኻ እናሃለኻስ ሰብ ተመጺእካ ከይተቋርጽ ኣገዳድ እንተኾይኑ ግን ክርስቲያን እንተኾይኑ ኣፍታ ዘለኻያ ዕልባ ብላ እሞ ድሓር ሰላም በሎ ኣናግሮ ብድሕሪ ኣቡነ ሰማያት ደጊምካ ዓልባ እሞ ብድሕሪ ካፍታ ልጀመርካ ካፍታ ለቋረጽካያ ቀጽል ይብል ኣፍታ አንቀጸ ጸሎት እንድሕር ኣረማዊ መጺእካ ግን ካብ መጀመርያ ጀምር ኮይ ዝገርመኩም ናይ ጸሎት ክብሪ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ከመይና ንጽሊ እዚ ከይተረድአና ይመስለኒ ኣብ መንጎ ስልክ ተተደዊልና እውን እኳስ አንግራ ቢልና መጽሐፉካ ተጸበየኒ ለምይሰና ንቀጽል መጽሐፉካ ይናንት መጽሐፉ ቅዱሳን እንትጽልዩ መጽሐፍትን ትምልከቱ እቲ ምስጢሩ ናብ ኣእምሮኦም እናተቐረጸ እናሃወኾም ወይ ድማ እናሕዘኖም እናተረድኦም ዓለም እናፈተሹ ዓለም እናመርመሩ ናይ መድህና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃዩን መከሩን እናሓሰቡ ንብዓቶም ብዓይኖም የንጥብጥብ መልሓሶምን አንደበቶምን ድማ ምስጢሩ ይሕልው ጻድቅ ኣቦና እውን ኣብቲ ጊዜ ምንኩስንኡ ከምኡ ከም ዝነበረ ቀትሪ ብጸሎት ለይቲ ብስግደት ንሰውነቱ እናድከማ እናሽነፋ ከምዚ እናበለ ድማ ምንኩስና ተቐቢሉ ሐዋርያዊ ኣገልግሎት ከዓ ጀመረ እዩ ዝብለና እንሆ ካብዚ ጀሚሩ ንዓዲ ኣምሓራ ይኹን ናብ ጫፍ ኦሮሞ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከም ዝመሃረ እውን ተታሪኩ ይነግረና ብዙሕ ተኣምራት ከም ዝገበረ እውን ይነግረና ተከዘ ኸፊሉ ከም ዝሰገረ እውን ይነግረና ተኣምር ንቅዱሳን ኩሉ ነገር ስለ ዝወሃቦም ወዛቲ ትምህርቲ ተልዎሞ እቲ ኣነ ዝገብራ ነቶም ቅዱሳነይ ክትኽተሎም እያ እቲ በረከተ ህብስት እሶሙን ከበርክትዎ እዮም እቲ ሙት ምትሳእ እሶሙን ከተስእዎ እዮም ትጋንየን ካብ ሕሙማን ምውፃእ እሶሙን ከውፅኡ እዮም እቲ ለምጻማት ምንጻህ እሶሙን ከንጽሁ እዮም እዚ እዩ ክትኽተሎም እያ ዝበሎ ክኽተሎም እዩ ንመን ነቶም ቅዱሳን እዚ ስለ ዝበለ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝኣረገ እዩ እነ ጳውሎስ ብጨርቆም ቅዱስ ጳውሎስ ብጨርቁ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ብጽላሎቱ ሕሙማን ዝፍውሱ ዝነበሩ አቡነ አብየ እግዚእ እውን መንስኤ ሙታን ኮነ መንስኤ ሙታን ሙታት ሲኡ ትበሃል ተሎ ሕዝና ኣና ይገርመና ይኸውን እዩ ንእግዚአብሔር ሳነ ነገር ኣሎ የለን ቶም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኣብ ኢዶም ኣሎ እዚ ኩሉ ገድሉን ጉዕዙኡን ፈጺሙ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦና እንሆ ጉዕዘይ ጨሪሰ ዘዕርፈሉ ሰዓት ይበጽሐሎ ካብ እግዚአብሔር ኣክሊል ዝቕበለሉ ሰዓት ኣኺለሎ ኢሉ መዓልቱ ዝተናገሮ ጻድቅ ኣቦና እውን 140 ዓመት ዝኣክል ገድሉ ፈጺሙ በዛ ዕለት እዚኣ ቅድስቲ ነብሱ ካብ ቅዱስ ስጉኡ ፈለየ መካነ መቃብሩ ድማ ኣብዛ ቅድስቲ መረታ ተቐብረ እሱ ገዳም እሱ ብዙሓት ኣበው መነኮሳት ዝነበርዎ ንብዙሓት መነኮሳት ኣበምኔት ኮይኑ
ስርዓተ ምንኩስናን ስርዓተ ሃይማኖትን ናመሃረ ብሉያትን ሐዲሳትን ናመሳጠረ ቤተ ክርስቲያን ብቃሎሙን ብህይወቶሙን ዝምህሩ አበው ክፈሪሉ ዝገበረ አብይ ጥንታዊ ገዳም እዩ መረታ ማለት ካብዚ ጊዜ እዚ ጀሚሩን በአርከስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጻድቅ አቦና በበዓመቱ ግንቦት 19 ዝኽሪ ጻድቅ ምስጋና እዩ ብምስጋና እዩ ናበለትና መስገነ ትርከብ ስለዚህ ንሕና ኩላትና ንሽድሽተ ሚእቲ ዓመት ለኣክል ዝዝከር ዘሎ ጻድቅ አቦና አቡነ አብየ እግዚ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ አፍቱ ቃል ነጊርና ኣሎ ሰሎሞን ዝክረ ጻድቅ ምስለ ውዳሴ ወስመረሲ አንሰ ይጠፍእ ናይቲ ጻድቅ ሰብ ምስጋና ዘለዎ ዝኽረ ኣለዎ እቶም ረሳዕቲ እቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥዎ እቶም መንፈሳዊ ህይወቶም ዝሞተ ሰባት ግን ስሞም ይርሳዕ ኣብ ዝቐረባ ጊዜ ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ 30 ዓመት ዝሞቱ ሰባት ሕዚ ድርሾም የለው ተረሲዖም ብዙሕ ሰብ ረሲዕዎም ቤተሰቦም ረሲዕዎም ጻድቅ አቦና ግን ኣይተረሳዕን እንታይ ስለ ዝኾነ ኣፍቱ ዘይርሳዕ ኣፍቱ ዘያርስዕ መዝገብ ስለ ዝተጻሕፈ ኣብ ከምዚ መዝገብ ስለ ዘሎ እሞ ንሕና ከመይ ንኹን ንሕና ናበይ ንኹን ገጽና ጻድቃን እናበልና እንትነኽብር እንታይ ክንከውን ይግባአና ንሕና አንደበትና እንታይ ክለምድ ይግብኦ ወለድና ኣሕዋትና እዚ ዘመን ከምቲ ኩላትና ንግንዘቦ ዘለና ሓስቦ ዝበዝሐሉ ዘመን ኣምሲልካ ምዝራብ ተለመደሉ ዘመን ብመልሓስ ካሊእ ብልቢ ካሊእ ዝኾነሉ ዘመን ኣብ ሓዳርካ ካሊእ ኣብ ስራሕኻ ካሊእ ዝተቀያየረ ህይወት ዘለዎ ኢና ንመርሕ ዘለና እሞ ከምኡ ድና ክንቅጽል እሞ ጻድቃን ሓቀኛታት እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓቂ ዝነበሮም ሰባት እዮም እንትንብል እቲ በዓልን ዓርስና ህይወትና እንተዘይተዛሚዱ ንጥቀም ዶ ይመስለኩም ምናልባት እዚኣቶም ኣባግእ ነይሮም ድሕሪኡ ኣጣል ተወሊድና ከይንኸውን እዚኣቶም ስርናይ ነይሮም ብድሕሪኡ ዘለና ግን ክርዳድ ከይንኸውን ምጥንቃቕ የድሊ ኣብዛ ናይ እግዚአብሔር ቅድስቲ ሕርሻ እዚኣ ኣብዛ ቅድስቲ ጽንህ ንጽህቲ ሃይማኖት እዚኣ ወክርዳድ ኮይና ከይንበቁል ምጥንቃቕ የድልየና ኣብ ዓይና ዘለና ግን ድማ ስሙና ክርስቲያን እናኾነ ግብርና ኣረማዊ ከይኸውን ያፍርሕ ንምንታይ ከምኡ ለኩም ኣለኹ እቲ ኩሉ ክፉእ ዝስራሕ ዘሎስ ካሊእ ሃይማኖቱ ካሊእ እምነቱ ካሊእ ስርዓቱ ካሊእ ባህሉ ሰብ መፂና ኣይኮነን እንታይ ዳ ናትና እዩ ወገንና እዩ ከምኡ ዝገብሮ እሞ ንሕና ከም ደመና ዝኸበቡና ቅዱሳን እናዘከርና እንትንነብርስ ህይወት እውን ባክንመሃር ይግባእ ንምባል ቅዱሳን እንትንዝክርሲ እቲ ግብሪ እውን ክንመሃሮ እዩ ከምቲ ዝኸበሩ ክንከብር ከምቲ ናያቶም እኳ ዕድመ ልክዕና ፍጹማን ኮይንና ገዳም ወፂና መንኩስና ባሕቲውና ምንባር ተዘይከኣልና ኣብዛ ዓድና ኣብዛ ናብራና ኣብዛ ገዛና ኮይንናስ ሰናይ ሰሪሕና ኣምጣነ ብነ እለት ንግበር ሰናይ ለኩሉ ወፈድፋደ ስለ ሰብ ሃይማኖት ጊዜ እንተለና ንኩሉ ጽቡቕ ንስራሕ ምናዳ ግን ነቶም ብሃይማኖት ዝመስሉና ነቶም ሂብናዮም እግዚአብሔር ዘመስግኑ ነቶም ጸገሞም ክፍትሓሎም ብስም እግዚአብሔር ዝልምኑ ንኣቶም ጽቡቕ ንግበረሎም ነገር ግን ተተኻኢልና ግን ንኩሉ ጽቡቕ ንስራሕ እዚ ቃል ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ንኣና ዝጠቕመና እዚ እዩ ስለዚ ዝኽሪ ጻድቕ ምስ ምስጋና እዩ ናይቶም ረሳዓቲ ዝንጓዓት እግዚአብሔር ዝረስዑ ሰባት ግን ስሞም ድርሾም ይጠፍእ እዩ ኣይዝከርን ኣማይት ዓመታት ይትረፍ ዓሰርታት ዓመት እውን ዝዝክሮም የብሎምን ስለዚህ ንሕና እውን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሕያው ስም ኣለኩም ኢላ ክዝክረና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክተብፅሐና ምእንታን ካብ ጻድቕ አቦና እንታይ ንምሃር እንታይ ንወስድ ሕዚ ገንዘብኩም ሕደጉ መንኑ ውልድኩም ገዲፍኩም ገዳም ኹዶ ይተባሃልና እንተን ገዳማት እውን ሎምስ ዳርጋ የለዋ ንኸድ ተበልና እውን ዳርጋ ተዓፂን ኩለን ቦታትና ምትትሪእዎም ኣብ ከተማ እዮም ዝራይሕሉ ዝብሉ ሕዚ ገዳም ኣብየለኽን ተተባሂልካ ኣልሽካ ንምርካቡ ከቢድ እዩ እቲ ቀደም ዘመን እቲ ገዳም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ ምዃኑ ይዘመነሉ ነይሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ እዩ ገዳም ህይወት እትመሃረሉ ምስጢር እትመሃረሉ ብዙሕ ሊቅ ዝፈርየሉ ብዙሕ ባሕታዊ ተሓራሚ ንቤተ ክርስቲያን ኣምዳ ወድዳ ዝኸውን ሊቅ ዝፈርየሉ እዩ ነይሩ ብቃሉን ብግብሩን ዝምህር ሊቅ ዝፈርየሉ እዩ ነይሩ ገዳም ሕዚ
እናዓነወ መስከደ ካበየናይ ከም ዝወፅእ ትልቅ የፍርሐካ በርግጽ እግዚአብሔር ይመስገን ምሁር አይሰአናን ዝማር አይሰአናን ነገር ግን ከማቦታትና ሆይና ተናይ አቦታትና ዘመን ተናይ አቦታትና ዝነበረ ምድምማጽ ተባቦታትና ጊዜ ዝነበረ ምክብባር ተባቦታትና ዝነበረ እዝንን አፍን ሆይንካ መንማር ግን ሕዝ የለን ከመይዳ ሁሉ ተንታኒ ሁሉ ሰባኪ ማሕበራዊ ሚድያ ኢሎም መጽሐፍ ቅዱስ ኮይኑ ዘሎ አውደ ምህረት ኮይና ዘላ ሕዝ ማሕበራዊ ሚድያ እያ ኩላኡ ተንታኒ ኩላኡ ሰባኪ ኩላኡ ሃያሲ ኩሉ መተርጉም ኩሉ ሊቅ ኩሉ ተራቃቂ በበየናይ ከምንምራሕውን ጸጊምና አለ ሕዝ አበየናይ ከም ዘሎት መጠርነፍ ማእኸልናውን ይጽግመና ኣሎ ምልስና ክንሓስብ እንተለና ግን አቦታትና ጊዜ ምድምማጽ ነይሩ አቦታትና ጊዜ ክፉት ልብ ነይሩ አቦታትና ጊዜ ሐጺር ትምህርት ነውሕ ጊዜ ዘገልግል ነይሩ ንሕና 24 ሰዓት እናጨዋህና ሰማዕ ይብልና ካብ እነስተምሁረ ትምህርት ነጥፎ ጥፋት ይልጎል ካብቱ ዝመሃርናየ ቃል ትጎደለና ጥራሕዩ ዓለም ዝኣሪ ከምዚያ እዮም ዝገብሩ ከምዚያ እዮም ውዕሎም ከምዚያ እዮም ዝሰትዩ ከምዚያ እዮም ዝኽደኑ ከምዚያ እዮም ዝረግጹ ታይም መኽንብሎ ቱ መቁፀሪ ጽድቂ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ ወይ ድማ ትሰብ ዘዳምኦ ዘሎ እተን ሓጢአት ጥራሕ ንኣረኻ ምውሳድ እሞሰን ደኣ ናብ ጥፋእ ዝወስዳን በይ ናብ ጽድቂ ዝወስዳ ድየ የጽድቃ ድየ ንሳተን ሓደ ብምሕማይኻ እውን ኣይትጥቀምን ካልኣይ ድማ እተን ትቆፅረን በደላት ብምልአን ይጎዳእ እምበር ይጠቕማ ድየ ዋላ ጥፋት እንተሃሊና እውን እኮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ወንጌላውያን ዘይኮይንና ከም ፈሪሳውያን ክትርኡና ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ፈሪሳውያን እንታይ ነይሮም ዝገብርዎ ዝምህርዎ ይገብሩ ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓደ ነገር ተናጊሩ ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሓፍት ኩሎ ዘይቤልክሙ ግበሩ ወከመ ምግባረ ሙሴ ኢትግበሩ እዚ ማለት ግን ግብርና ክሓምቕ ቃልና ጥራሕ ስምዖና ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ኢና ንብለና ጽቡቕ ዘያምልክተና እንታይ ኢና ኮይና ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ጽቡቕ ዝረአ እኮ እኒአዋ ሓደ ሰብኣይሲ ንእሽተን ከዘኻኽረኩም ሓደ ከምዚ ኸማይ ሰነፍ ነይሮም ትገዝኦ ምስ ሓፅር የብሉን ንሓዘን በዓልቲ ቤቶም እንታይ እናበላ ይወቕሶም ኣብየት ናዳእገለማ መካባቢኦም ምጽባቑ ኣብየት ናዳእገለማ ሓፅሮም ምጽባቑ እናበላ ኩሉ እናዘራና ማዕደዋ ግን ማዕደሉ ማዕደ ናይ ባዕሎም ታናዮም ገዛ ማዕደሉ ማዕደኣ ግን ሓፅር ዘይብላን እያ ድሓርታ ኢለኖም ኣንቲ ናፍቲ ዘርእየኪ ናፍቲ ኸየርእየክ እንዶ ከምቲ ናይና እኒኦ ኢሎምን ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ግዜ ስወና ኩሉ ግዜ ጥፋኣት ካብ እናቆፀርና ክንነብር ነቶም ቅዱሳን እንደንመልከት ይኽለኩም ለኒ ነቲ ጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ እንደንሕሰብ ነቶም ንኡ ኣሰሩ ተኸቲሎም ዝተጓዓዙ ቅዱሳን ጻድቃን ከም እንዝክሮም ዘለና እንደንሕሰብ ኣብነት ኮይሰኣና እንድሕር ጽቡቕ ክንሰርሕ ደሊና መርኣያ ኮይሰኣናን እንድሕር ክንጸድቕ ደሊና ባዕልና ምኽንያት እናፈጠርና ዓርስና ኣይነጥፍእ ባዕልና ኣይነርክስ ዝምህረና ዝነግረና ኣርኣያ ዝኾነና ኣይሰኣናን እዚ እየ ክብለኩም ዝደሊ እሞ ንምጠቕላል እዚ ዕለት ብምስጋና ዝዝክር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብስም ቅዱሳን ትዝምልኽ ሓደ ነገር ልቢ በሉ እዚ ትነኽብር እንተለና እዚ እንትዝክር እንተለና ናይ ትችት ቃል ጥራሕ ዝተዋሃቦም ሰባት ንቅዱሳን ከም እነምልኾም ዘለና ገይሮም ዝናገሩ ካብ ዘይምርድኦም ዝተለዓለ ብዙሓት እዮም ንሕና ሕዝስ ናብና ኣብየ ጊዜ ናምልኮ ኢልና ተዛሪብና ኣይንብልን እወ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ኣምልኮ ፈጺሙ ዝጸደቐ ኣቦ ስለ ዝኾነ ኣሰሩ ንከተል እያ ንእግዚኣብሔር ደስ ዘበለ ጻድቕ ኣቦ ስለ ዝኾነ ንኡ ንምሰል እዩ ፍጹም ጻድቕ ስለ ዝኾነ ድማ ዝተዋሃበ ቃል ኪዳን ንጠቐም እዩ ትምህርትና እዚ በዚህ መሰረት እያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ጫፍ ዓለም ናብ ጫፍ ዓለም ኣብ ዝፍለጡሉ ኣብ ዝተምሃሩሉ ኣብ ዝተነገረሉ ዓዲ ታቦቱ ተተኺሉ ከምቲ ጎይታና እግዚአብሔር ኣብቲ ገዛይ መዘከሪ ስም ክወሃቦም እዩ ካብ ውሉድ ዝበልጽ ስም መፀውዕ ክወሃቦም እዩ ዝተባህለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝቅደሶ ዝምለኽ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እግዚአብሔር እንትኸውን ቅዱሳን ኣብ ገዛ ኣቦኦም ይጽውዑ
زملخ جن منيو زيابير نقدسان جن كبرن هو نمنتاي نايزيابير قدسان سلا زخونو نزيابير من قدس سلا استخطلو بزيد ما وكل بوتانا خبرهم نذكره أبزي أول حدا نجر كذا خاخركم إذا علت أبزي لنا أمرتاوني خبر الله أو عصر شوعتك قبل يوني خبر الله أو قندرون الله أدشاون الله وكأني كبابي أو نبي يجزي أبي الله أمني عايز الله عايز الله وأمرتها بطرح خيخوان أبزي أنا بورو هذا نجركم جليه أو نبي يجزي أو كل الله كما يلو ملكوت هيكونن أكل ده بس حيو زبل حسب ده مصقم يخون قدوسان عم مبل شوعي معارج كافتم عصرته معارجاته قدوسان عم مبل شوعي معارج زركب قال هو ساتي نصح لبنا نصح سقا نصح نفس نصح لبنا ثلاثه نصح سقا أربعة نصح نفس ثلاثه نصح لبنا الله عم مبل شوعي نرخو معارج قالوا هوست مالت هاي مالتي نبل قديم هوست مالت كم اجر صحاي او حنت بوتا يا تنبر جن قراء عالم يشفن قدسانون ابا صد جنت الله جنك او كله بذا معارج زيا بذا منفس قدس زبصحهم بذا نصح نفس متوصحهم بوتا او كل بوتا يبصحوا أب قدس مصحف خمسين نرخوه ده ونرخوه أب كلاي نجس معرف كل تنتن ملكت إتي لمسام سورياوي نمان نبي إلسا لمسو خانس مسكده بل تحاسب كعد خاطو كتنسيها كابل لمس خايل لمس عززو موغيتاي نبيينتك نكبرنتك تايكبك تايلو هيكبكا نايزي هرص غايشيت دو ايشيتن ارسا انتاي لو وا زيكو እግዚአብሔር زهبك انبرناتي يكونن نايته ነገር የለን ኪድስል አደኻቶ ይሉ አራጽዕና ዘምጸና የገንዘብን ይኸ እንደ ጠይባን ቆይ መፍዋሲ ነው ምንነረም ተቀበልተ አይቀበልን ዳህራይ ግያዝ ተባለ መፍቀሬ ነው አይኔር ሓደ ደካማ አራይ ምዳይ ምጽዋት ደድሕሪዩ ስዒውስ وأنت تسكيفك أيام بين إشتن كويد لي أيو يلو سايوريون إشتن كويد لي أيو يلو ولا أكاداري دحر واواي أنا ما بأورسونكم إلىكم يرداهم كي من كوسد اللي لطول بليه مسحاو نيلسا أي نجارن دحر جياز نبي خير كاير كايرو منن سبعين من قدك حبره وسيني رنفا نازخد كونه جراين ورا هورا لبيه مسليه كايرو لبيه دم سحاي كدنيو تازغبر كاي نغركم سخاني رأيه اتو لمصو اندحراقني كا خوينو غنزو اندحراقني كا خوينو تلمصنا باخا يحدر سلازي بولو اتناي نئمان لمصي ناب غياز حدره يبل غنزو تقبلتلو غياز من ريو باكال نيردا اينبرن ناو حديث كيدان نمصا حنانيا تبحاله سبعي مسويتو افتانا حواريات حبرت امينو بحوار ننبر قديم كريستوس حدث جبرنا سباتنا ودمور كلون ويومه جنزبناهم حدا يزنبره تمنا مجمريا كريستيان أي أنت حازد أي خنبر تمنا يقدم ما خمي مسلكم جنزوهم حدا لبهم حدا نيرو نحنا يترف جنزب حدا خوينا خنبر حنت عدبون صيباتنا مسمع معابينا كفلفل الناس ويلنا بوردا بغشت بخبابي من كم زعرينا من كم سجننا عبز حزن درجة وديقنا تومنا مجمريا كريستيان توم شمونتش حسابات جنزوهم حدا يزنبره يبلنا اتهلو تجنزب زلوون بناتي كويس محضر زلز محبري لزي اي مكاح تزيولون انا كوي باللينا ما تيزبل زلو خيلا اي سكف كلهم بكريستوس خبيرهم ينبروا نورو دحرا اذا حبر زي ازرعيه دز ولا حنانيا ما انا ونغوتتي لبركه خونه نمسحات محابيرك نبر حنت قدنا نيات شيطه خمصيه يلو اشي صبو دحر ذا قدنا خيدو شيطوا تايته ما خيرهم مسويتي مسلكم من علبات زعما حبر زي انت طفي اسد دحر تمريسنا نابيكنا طواي فرق انسنا نهبهم يلو
خسوا عايز من أقدر مجمريا حز بيت كريستيان مقصران زي مقصران فرح سوني لكاهم بيت كريستيان تفرس طوال بيت كريستيان ما فصهم بيت كريستيان عاوكم حستان ستيا معاملات وحيزات شيخ جزيان تزنوا وتنفسوا نبعلهم كركفون بر فصهم بيت كريستيان أي عنكفوان كنقرأكم هيتفرس أي زي كي مسلوكم هذا حدا جزية صغيرنا نا فرحنا الناس قانا بيت كريستيان هم زي قبروا والله كفرسوا وايم بفصهم ما يتفرسن أبيت هاني صعب كوحي اسمه دي كوكو تسحرره وحيست كو حزيهم نفاسا من فاسو ما يترفون جن أي ودقن تنسى أو كو حسلل تهانسه هنانيا نزا قدس محبر زناي كريستنا زيا تطراطيروا ገንዘው ቀንisa ትሪፉ ዳር ከይዱ እንኮ ሚልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ታይልዎ ዋ ኦ ሃናንያ ፎ ቦአ ሰይጣን ውስጥ ልበከ ከመታሐሱ ወለመንፈስ ቅዱስ ሃናንያ ገንዘብ ካኮ ምሳхан ይርትማሊ መና ግድድካ ነገር ግን ሸጥካ የገንዘብ ቀንስካ ኸታ ትርፍ ከመገይዱ የሰይጣን ንመንፈስ ቅዱስ ከተታለለ ፈቲንካ ጴጥሮስ ነው ይርደምሱ ወይ ኢንፎርሜሽን በባለ በጽሕ ወይ መስለኩም አይኖረን ታይዳ ማዕርገ ሆሰ ስለዝበጽሐዩ አብንየ ኾይንስ አፍትንየ ዝግበር ዘሎ ስለዝፈለጠ እዩ ስለዚህ በህይወተ ስጋን ተለው ማዕርገ ሆሰ ዝበጽሕዎ በአጸደ ነፍስ ኾይነሙን ቅዱሳን በማዕርገ ሆሰ ስለዝጽውዑ አው ኩሉ ቦታ ዝግበር ጸሎት መሕፀንታ ኩሉ ቦታ ዝግበር ዝኽሪ ይቅበልዎ ይሰምዕዎ بمن بلا منفس قدوس أباس أحنت بيناي بتناي نصح نفس بتجزيابير نصح نفس زهاوم سلازي تما أرجوم تايت بحالي لكم أرلخو تايت بحال هوسات مالت خم إجرس هاي بس تبص أحنت مالتي زيت نقولت لنا واي سبدو كل بوتا خبز حي لزيك النقيل سكحر نقدر نقرأكم نعلم طبعا منفس قدوس تنوبن كنا ورا درون نخلده ዓለም ኣብ ሓደ ቦታ ምእካብ ይካደ ይካለ ማለትይስ አውሮፓ ዘሎ ኣብ አሜሪካ ዘሎ አውስትራሊያ ዘሎ ካናዳ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ አኪብኻ ዙም ሚቲንግ ምክያድ ይካለ አይካለ እንዴ በቪዲዮ አኺባ ይካሄድ ኮሎ መንፈስ ቅዱስ ዲኹም ገርዲ ለተም ቅዱሳን ናው ኩሉ አድባራቶም ከባጽሕም ለይኽል ኾይኑ ይብጽሐ ዓለም እኳ ተራቂቁ ንብዙሓት ሰባት ካብ ጫፍ ዓለም ናብ ጫፍ ዓለም ኣኪቡ ኣብ ሓንቲ ኣዳራሽ ኣብ ሓንቲ ስክሪን ክነጋገሩ እናገበረ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ዝሃቦ ንጽሐ ነፍስ ማዕረገ ሆሰት ትበጽሑ ተለው ተባጽሕነቶም ከም እግረ ፀሓይ ስለዚ ኣብ ናብየ ግዜ ከም ተዓንቶ ዘልኩሞ ኣበይ የለሉ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ምስኩላትና ኣሎ ኣብ ስሙ ዝፅዋዕናዮ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እሞ ምስኩላትና ይሃሉ ስለዚ ዝኽሪ ጻድቅ ምስጋና እዩ ምስጋና እዩ ከም ዝበለና በምስጋና በዕልልታ በምጽዋት በመሃይሌት በኩሉ ከም ዘብዓልናዮ በረከቱ ይዓድለና ንኹላትና ሰማዕናዮ ልቡናና ሕዲሩ ሃገርና በሰላም በፍቅሪ ንክነብረላ እግዚአብሔር ምስተውዓሉ ሰላሙ ፍቅሩ ሓድነቱ ይለግሰልና ኩላትና ክንጽልይ ይግባእ ኩላትና ዝናብ ዝፈሶ ዓዲ ፈለግ ፈሊካ ተኽልስ ተከለሉ ዓዲ ኣፍላጋ ዝውሕዛሉ እምበር ደም ዝውሕዘሉ ዓዲ ክኸውን ኣይንደሊ ኩላትና ንጸልይ ብሓቂ ዋዛ እየምሰለና በብግዚኡ ዝተሸከምናዮ መከራ እናረሳዕና ንቅድሚት እናፈከርና ስቆይና ከም ጽምብላሊዕ እናተቃጸልና ክንሃልቅ ኣይግባእን ሕዚ እውን ተሳኒና ተፋቂርና ተሓላሊና ተዛቲና ተመኻኺርና እታ መጸለይት ገዛና ቤተ ክርስቲያን እውን ብዙሕ ፈተና ይዝረየላ ዘሎ ከም ተዓንቶ ዝነገርኩኩም እሳ ናይ ጸሎት ማእኸል ኮይና ከይትመርሕ እውን ስማ ከይኸብድ ሃምጡጥ ሰፍሰፍ ክትብል እውን ብዙሕ ምስጢራታ ናብ ኣደባባይ ይቃላሕ ኣሎ ብዙሕ ዘይምስምዕማዓን ደገ ይቃላሕ ኣሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ጸልዩ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምጽዋዕ ተሰንጢቕና ኢና ተኸፊልና ኢና መባል ልቢ ሰባሪ ኣይጠቅምን እዚ ኣይጠቅምን እንተሃለወና እውን ኣብ ጠረጴዛ ቤተ ክርስቲያን ኣይተሰንጠቐትን ሃይማኖት ኣይተሰንጠቐትን ሰባት ኣተሓሳስባና ድልየትና ክፈላለየ ይኽእል እዩ እሱ ድማ ከም ስብከት ገይርና ንዓለም ንምህሮ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ናብ ኣደባባይ ወፂና ደካማነትና ክንገልጽ ዘይኮነስ እቲ ናይ ክርስቶስ ሓይሊ ተስፋ
تصدقي تحدنت تسممع تمكببار تمتكال تنخلاتنا حدا زقبر من نجاري زتأمنا ما حدنتنا يتنكر እግዚአብሔር በመስጋና ከም ዘኽበርናዮ ፍጻሜና ጽቢቁ ንሕናውን መንግስተ እግዚአብሔር ብናይ መላእክቲ ባብየት ዓጅብና መንግስቱ ልኽንወርስ ናይ ቅዱሳን አቦታትና ቃል ኪዳን መስኩላትና ይኹን በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ በረከት በዓል ይግበረልና ደዋዊሎም በሓደ እዮም ዝኣትዩ በሓደ እዮም ዝወፁ نحنا جين أتانا ون قلنا قدم قلنا دحرنا أنا نمص كل بحر قتل أتنيرجن أو كل زلاوي تكريستيان أي أكلين يرد كاريمو سلزي إجزار عمل خمسة يوزحنا إجزابير كاو إجزابير لمص سلام كاو إجزابير زمص فقري كاو إجزابير زمص